Erwin Gitgano. Atong sugaton sa masigabong palakpakan. Salamat sa kinagwapahan atong MC karong adlaw. Si Ate Jojo Idusma, atong pakpakan. God is good! God is good! All the time! Atong pakpakan ng atong Ginoo. Mga igsuon, usa sa atong highlight karon kining gitawag evangelization. Kay matud pa ni Father Gabriel Amorth, Chief Exorcist sa Vatican, ingon siya, there is a great need to re-evangelize the Christian. Yan naman, daghan nato nga ang atong kahibalo sa simbahan, gamay ra jud kaayo, igor mo simba. Pero karon atong palawman gamay. But before that, sa mga wa pa kahibaw unsay gamit sa mga religious items atong hisgutan gamay. Abi ninyo ang holy after sa blessing nato sa mga tubig ninyo, asin og sa olive oil. Hibaw mo, mahimo na siyang holy and exorcise water. Holy and exorcise oil. Holy and exorcise salt. Gikan ko sa Amerika, bago lang ko na uli, dahil nisugat na ko nga Pilipina, na ayos siya tungod sa holy and exorcise oil. Unya, online blessing ra to. O ang iyang sakit, mo'y kinaunhan siyang nasakit sa maong sakit sa tibok kalibutan. Unang akong gi-upload sa kagahapon ang iyang testimonya si Nanay Fe, taga Dumaguete. Ang naitabo niya makaigsunan niyang sakit, cancer of the heart. Nakadungog na mo ng sakit, ha? Wala pa. Kaysa unang nasakit, ni anang maong sakit. Maunang bisan pagani, naglibog ang doktor. Ano naglibog ang doktor? Cancer-free na siya, bisag wakpay tambal. Uy, kurat, anak. Ang mga doktor dito sa California na kurat. Nga naman, wakpay nasakit, ni ining maong sakit, siya'y pinakaunang nasakit sa maong sakit. Sa tibuok kalibutan. Nakadungog mo cancer of the heart. Karon pa. O ang maong nurse, mo initestimonya ka na to, ang nurse niya, dito sa ICU room, si Ate Joy. Kalimot lang ko sa iyang apelido. Sa Los Angeles siya, una kong niabot dito sa Nevada. Pero nitagbo siya nako dito sa Nevada ug maunay iyang storya nako. Si Nanay Fe taga Los Angeles. Pareha sila. Kay siya may nurse, niining mao nga masakiton. Og mutuo sa dili matud pa sa among panagstorya kay taas-taas may nagstorya. Ni surrender na ang tanang doktor. Kay ang maong sakit first time sa tibuok kalibutan. Historical. Kingnan siya sa doktor, nay, mao ni ang katamatuuran dili nakamalimtan sa tibuok kalibutan. Kay mapatik na ang imong ngalan sa medical books. Kay ikaw ang unang nasakit ni ining maong sakita. Cancer of the heart. Pero karon cancer-free na siya. O ang mga sample sa iyang mga cancer cells under investigation pa karon kay wa pay tambal. Pero naayo na siya. Wow! Is it amazing? Is it surprising? Og mauni ang testimonya sa mga nurse nga nagbantay kaniya. Kaya nagpa-bless man siya online. Di ba pa may first time pa may nakita ato. Sa initabo makigsunan, gigamit niya ang online blessing sa holy and exorcise oil. Iyang kuros sa senses ni Nanay Fe nga wa nay kalibutan. Ug tan-awan ninyo ang ato nga interview ni Nanay Fe, nga naman cancer-free na siya. Ug ang ilang gipasanginlan nga naayo siya tungod sa holy and exorcise oil. Wow! Nalipay mo atong pakpakan ng atong Ginoo, mga igsuon. Karong alas 4 mag-bless ko sa inyong olive oil. By the way, tanang pari, maka-bless na ng olive oil as long as they will use the ritual of the church so that the universal intention of the church will prevail. Kaya ang intensyon sa simbahan, may mupadayon. Tanang pari, maka-bless na ng olive oil. Holy and exorcise oil. Amen? Ako, God, kay, sige ko paminaw, mao. The power of God is real. O karon, hangtod karon, under investigation pa, nag-research pa sila, unsay tambal sa iyang sakit. Pero naayo na siya,
cancer-free na karon. Amen! Ang nagsulti na ko, ana, itong nurse, si Ate Joy, nurse ni Nanay Fe, Pinoy, Pinay pod, makadasig. Niadto na pugkog sa San Diego, mga igsoon. Igutom na mo? Uy. Ay mo kagool kay naluto ng humba. Ayaw mo kagool kay naluto na ang dinuguan. Amen! God is good! All the time! Atong pakpakan ng Ginoo. Diha na po'y pamilya ni tagbo nako dito sa San Diego. Nakaabot nako sa San Diego, bisag gwapo ko kaadto. Father, nakailan ang minimo, Father, nagsunod minimo, Father. Kay bao ba ka, Father? Atong miaging mga adlaw, ang akong bana na sakit. Why finding sa doktor ang sakit sa akong bana, Father? Nagtawag big 911, nakulap siya. Pag-abot na mo sa ospital, why diagnose? Why findings ang sakit sa akong bana, Father? Nanguli na lang wa pa jud mawa ang kasakit sa iyang tiyan. May gani, Father, na-empower kami sa kamatuuran. Kay siginig paminaw online na catechism. Father, ikuha na kong handbook of deliverance prayer, ikuha na kong holy and exorcise oil, holy and exorcise water, gideliverance na ko ako bana, humag-deliverance, Father, nagsuka o completely healed. Wow! Nalipay mo, Atong papakan ang Ginoo. Kung nang kitangan niya rin ni karon, ayaw na magdulog albularyo, gamita ang inyong gahom, pinaagi sa inyong pagka-pinonyagan. Nalipay mo, San Diego na, ha? Ang taga Cortez, wa pa mag-deliver sa ilang mga anak. Ang taga San Diego, naghimo na sa per sa simbahan. Kaya gamit na nila ang per sa simbahan. Amen! Nalipay ba mo? Kamat talaga mo. Bako masukuha with feelings na ng ako. No? Muna, I hope, karong alas 4 lang, akong iusa ang pag-bless para mausa kay uban. Pag-bless na po ni Father. Di hindi ka ganina. Pag-upaming abot, Father. Para mausa na, ha? Alas 4. Okay ra? Katong-katugon, katog mo. Biyaan na mo na mong kahuman. The usefulness of the sacramentals of the church. We don't have appreciation. Even the priest. Isa na may nag-bless ruglana. Mga albularyo na tinawadili. Ang mga pari, wa na mag-bless. Unsa may meaning sa sacerdos. Ang pari sa Espanyol, sacerdos, meaning sa sacerdos is giver of sacred things. Kung sa'yo meaning sacerdos? Giver of sacred things. Wa mi laing mahatag ninyo. Abi ninyo, si Nanay Fe, si Ate Joy, sa Los Angeles, o katong San Diego, mga tibok pamilya ni sukat sa atua, no? Lipay kay sila. I hope you will appreciate more the sacramentals of the church because it is an extension to the sacraments. Unsang sacramentals? Nya paminaw lang mo sa mga nindot kay mga testimonya kay ngano man daghan kay nibalik sa Ginoo using the sacramentals of the church. Amen. Karon, ikaduha na kong punto katapusan about Holy Eucharist. Uni akong highlight karon. Ug mao ni rason nganong ni ami uban ninyo karon. Kanang kaon sekondary ra na, kanang duwa sekondary ra na. The primary reason why we are here, the core reason why we are here, because of this reality, because of this truth. Kining kamatuuran nga human konsekrahan, panalanginan sa pari ang panog pino, dili na ordinaryong pan, dili na ordinaryong pino, lawas. Literal nga lawas, literal nga dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag ang nagmisa, way klarong pare. Uy, palahubog, sugarol, bisag way ayong pare. Inikonsecrate niya, lawas o ni Kristo ng pahan o pino. Ayaw na mo pagduha-duha pa sa simbahan rana nato matagbuan. Sa mga piki nga simbahan, di na nimo madawat. Ako ang paanikan sa langit. O ang paan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Pagpakan na tong Ginoo. Akong ipakita ninyo, ang tulo, iusan ko pakita ninyo, ang Lanciano, Italy, ang Buenos Aires, o ang Poland, ipakita nako ang documentation niya, dayon iusan na nako ang akong pagpahimug. At tanawan ninyo, daghan kaayong hitabo di ay.
nga human konsekriti sa pari, ang pahanog bino nahimong tinuod niya unod, nahimong tinuod niya dugo. Biblical, historical, and scientifical kini. Balik ko na ko ha. Biblical, historical, and scientifical kini. Di ba? Ang uban kay fictional raman. Ang mga teaching sa uban, tinuod lang silang hunahuna. Ano sana siya? Fictional teachings. Pero kining atong teachings, dili ni bunga sa itong hunahuna. Biblical, di basta-basta no. Ikaduha, historical na hitabo sa kasaysayan. Ikatulo, scientifical. Gipamatud-an sa mga scientists. Parang kitang tanan nga ni adini karon nga mga tumas. Maduha-duhaon. Dili na magduha-duha pa. Nga naman, biblical. Ikaduha, historical. Ikatulo, science. Dili ni basta-basta. With scientists. Ang mga scientists ni attest nga katong ostiyas nga nahimong unod, ang bino nga nahimong dugo, tinuod nga unod, tinuod nga dugo sa tao. Scientifical. Wow! As kakakita na, doon na ba'y pastor nga nag-consecrate og pan na himong real Christ? Wow! Nga naman, dili sila real. Nakasabot mo, nga anong ang pare inig-consecrate niya sa panog bino, mahimo mang real Christ. Tungod ang pagkapari sa paring Katoliko, real priesthood. Pakpakan na to sa Father LL. Nga nawag kalit. Nitong hagbalik. Nagbunyag bitaw siya, no? Nagbunyag. Rog tagulilong ni sa Father LL ba? Nahuman na siya bunyag ron, no? Una makiksunan ko, niining maong kamatuuran. Syaro na ba? Nga magduha-duha pa mo sa pagkapari ni Father LL. Syaro na ba? Kung doon na mo question sa tao ng pari, ayaw apila ang pagkapari. Nga naman balaan ang pagkapari. Nga nung balaan ang pagkapari, tungkol kay ang nagtukod ni Ana, dili si Father LL, dili si Father Darwin, kundi ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen! God is good! All the time. Atong pakpakan ang Ginoo. Atong paminawon, ang tulo, kadad kong milagro, historical niya, 750 AD, naitabo ni, ang unang ako ipakita ninyo sa Lanciano, Italy. Ikaduha, 1996 sa Buenos Aires, Argentina. O ikatulo, 2008 sa Poland. Grabe, no? Daghan pa kaayo nga mga milagro karon, pero wapay in scientific investigation. Kini, akong i-present inyong tulo kay ligo na ni. Doon na scientific findings. Dili basta-basta. Dili bukot-bukot. Mga scientists yun. Di basta-basta, no? Huwag mo ni ang tulok ka video nga itong paminawan. Mga kaigsuunan, atong hisgutan ning usa ka milagro nga nagalungtad sa kapin 12,000 ka tuig. Diin hangtod karon nagalungtad gihapon. Ang dugo ug unod ni Kristo nga gipreserve nga anaa karon sa usa ka monasteryo sa Lanciano, Italy, diin gitahod kini sa mga Katoliko. Ang syudad sa Lanciano didto sa Italy nagsugod na og lungtad kaniadto pang mga panahon nga wala pay Kristyanismo. Diin gitawag kinig Inaxium. Matod pa sa kasaysayan, ang Romanong senturyon nga si Longinus mao'y mituhog sa kiliran ni Kristo sa dihang namatay na siya. Nagagikan sa syudad sa Lanciano. Hanap na siya og pananaw apan naulian sa dihang napahiran niya ang iyang mata sa iyang kamot nga nasabligan sa dugo ni Kristo human niya kini dugsa ka sa kiliran. Og tungod niini nga panghitabo nakabig siya sa Kristyanismo og namatay nga usa ka martir. Niadtong tuig 750, usa ka Braziliang monghe nagsaulog sa santos nga misa ginamit didto sa simbahan sa kapin 12,000 ka tuig, diin hangtod karon nagalungtad gihapon. Ang dugo ug unod ni Kristo nga gipreserve nga anaa karon sa usa ka monasteryo sa Lanciano, Italy, diin gitahod kini sa mga Katoliko.
Ang syudad sa Lanciano didto sa Italy nagsugod na og lungtad kaniadto pang mga panahon nga wala pay Kristyanismo. Diin gitawag kinig Inaxium. Matud pa sa kasaysayan, ang Romanong senturyon nga si Longinus mao'y mituhog sa kiliran ni Kristo sa dihang namatay na siya. Nagagikan sa syudad sa Lanciano. Hanap na siya og pananaw apan naulian sa dihang napahiran niya ang iyang mata sa iyang kamot nga nasabligan sa dugo ni Kristo human niya kini dugsaka sa kiliran. Og tungod niini nga panghitabo, nakabig siya sa Kristyanismo og namatay nga usa ka martir. Niadtong tuig 750, usa ka Braziliang monghe nagsaulog sa santos nga misa ginamit didto sa simbahan sa Saint Lugansian. Ang pare nagsugod og duda sa santos nga Eucharistia kung unsa ka tinuod nga ang konsagradong ostiya mahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Busa usa ka adlaw niana, human niya batbata ang ritual sa pagkonsagra sa hostia. Nakita niya nga ang hostia nahimong tinuod nga buhing unod ug ang bino nahimong tinuod nga buhing dugo. Sumala sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika nga si Kristo ana agayod og presente nga nagalungtad sa kikonsagrang hostia. Mayngon usab ang nahitabo sa bino human kini konsagrahe nahimong tinuod nga dugo sa atong Ginoo. Sulod og human sa 12 ka siglong milabay, ang mga obispo sa Lanciano mihimog kasiguruhan sa nahitabong milagro. Busa ni adtong 1981 mikuha sila parte sa giingog hostia nga nahimong unod ug sa bino nga nahimong dugo aron paimbestigaran sa mga scientist. Usa sa mga niimbestiga mao ang inila nga si Professor Eduardo Linoli, usa ka profesor sa Anatomy and Pathological Eschatology o Chemistry and Clinical Microscopy. Diin gi-assist siya ni Professor Ruggero Bertelli sa University of Siena. Gibuhat nila ang usa ka scientific investigation sa maong unod ug dugo, diin ila kining gidokumento pinaagi sa mga microscopic photographs. Ang resulta sa maong scientific investigation nga ang unod tinuod gayud nga unod ug ang dugo tinuod gayud nga dugo. Ang unod adunay muscular tissue sa kasing-kasing nga gitawag og myocardium. Ang unod ug dugo nagagikan sa usa ka tawo. Ang unod ug ang dugo adunay managsamang blood type nga type AB. Ngadto sa dugo aduna sila nakita nga mga proteins nga makita sa presko og normal nga dugo. Nakakita pud sila mga minerals diha sa dugo nga mao ang chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium ug calcium. Matud pa sa scientist nga si Professor Eduardo Linoli nga mao'y naghimog scientific investigation sa maong unod ug dugo, miingon siya. Though it is alien to my task strictly speaking, I felt I should insert the following reflection into the study just completed. The clarification which comes through in these studies of the nature of the flesh gives little support to the hypothesis of a fraud perpetrated centuries ago. As a matter of fact, supposing that the heart may have been taken from a cadaver, I maintain that only a hand experienced in anatomic dissection would have been able to obtain from a hollow internal organ such a uniform cut as can still be glimpsed in the flesh. Matod pa sa mga scientist nga dili niya trabaho ang magbana-bana og sulti. Busa imposible kaayo nga makakuhag slice sa kasing-kasing sama sa gidala nga sample ngadto niya. Ug matod pa jud sa mga scientist nga wala nasagulag pangilad ang gidala nga sample. Matod pa jud sa mga scientist nga kun masamad kita og mapahiran og dugo ang atong mga biste, ang chemical properties sa usa ka dugo mawala dayon human sa 20 ka minutos ngadto sa tunga sa oras. Ug kung ang dugo wala gi-refrigerate sulod sa usa ka oras o kapin sa oras, muhinay-hinay na kini og kadugta. Ug kung ang dugo gikuha gikan sa patay nga lawas, mawala dayon ang kalidad sa dugo tungod sa pagkadugta. Apan kini nga dugo nagpangidaron og kapin sa 1250 ka tuig ang milabay. Pero anaa gihapon sa maong dugo ang kumpletong properties, chemicals o proteins nga anaa lamang makita sa buhi nga dugo. Ug matod pa sa nahitabong testing, ang dugo wala gayoy sagol nga bisag usa ka preservatives. Pinaagi sa nahitabong milagro dito sa Lanciano, Italy. Ipakita gayod ni Kristo ang iyang dakong gugma kanato pinaagi sa pagpadayag sa iyang unod ug dugo diha sa konsagradong hostia sa santos nga misa. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Everything I've been through, use it for your glory, Lord.
Lukas 24:30 ngadto sa 31. Samtang nang lingkod na sila sa pagpangaon, mikuha si Hesus og pan ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas na kini og gihatag kanila. Ug niadtong higayuna giabrihan ng ilang pananaw ug nailhan nila nga si Ginoong Hesus di ay kadto, apan sa kalit lang nawala siya sa ilang pananaw. Usa sa mga pinakaimportanteng pagpanudlo sa Iglesia Katolika mao usab ang pinakalisod tuuhan sa ilang pagpanudlo. Mao nga si Kristo tinuod gayud nga anaa sa hostia ug sa bino nga gikonsagrahan sa pari panahon sa santos nga misa. Sa pagkatinuod, aduna pud tay mga kaparian nga naglisod og sabot niining moong pagtulunan. Apan nasayod ang Dios nga kinahanglan kita niya tabangan aron kita mutuo. Busa mihimo siya mga tin-aw nga ebidensya pinaagi sa mga milagro aron kita matabangan sa atong pagtuo nga si Hesukristo tinuod gayud nga anaa sa santos nga Eucharistia. Ang uban nga milagro nahitabo sa unang panahon. Ang uban usab baguhay lang nahitabo. Usa sa nahitabong milagro mo ang nahitabo ni adtong 1996 didto sa Buenos Aires Church sa Argentina. Didto sa diocese diin ang cardinal mao si Cardinal Jorge Mario Bergoglio nga maoy nahimo karong Santo Papa nga si Papa Francisco. Kini maoy nahitabo. Alas 7 sa gabi ni adtong Agosto 18, 1996, nagsaulog sa santos nga misa si Padre Alejandro Pizet sa St. Mary Catholic Church nga anaa sa sentro sa Buenos Aires. Human siya nagdistribute sa Holy Communion, usa ka babaye ang midol kaniya o nagsulti nga duna siya'y nakitang hostia nga nataga sa salok. Basin daw nga wala punita sa nakatagak kay basig hugaw na kuno. Gibalikan ni Father Alejandro ang natagak nga hostia ug iya kining gipunit o gihipos. Iya kining gibutang sa usa ka sudlanan o gihumulan niya kinig tubig duol sa tabernakulo aron matunaw. Nasayod si Father Alejandro nga human sa pipila ka mga adlaw matunaw ang maong hostia sa tubig ug iya kining ibubo sa tanom. Nianang Lunes, Agosto 26, 1996, sa dayon na niyang abre sa Sagradong Tabernakulo, nakurat si Father Pizet sa iyang nakita nga ang hostia nga iyang gihumol sa tubig wa matunaw, kundili nahimo na hinoong unod nga nagkadugo. Iya kini dayon gisugilon kang Cardinal Jorge Bergoglio diin gitagaan siya instruction nga piktura na moong hostia. Gikuhaan kinig litrato ni adtong September 6. Diin makita sa moong litrato nga ang hostia nahimong unod nga nagkadugo og nagkadako usab ang maong unod. Sulod sa pipila ka tuig gihipos lang sa tabernakulo ang maong hostia og ila kining gihimong sekreto. Ug tungod kay ang maong unod wa man nakitaan sa pagkadugta, si Obispo Bergoglio nga maoy Papa Francisco karon midesisyon nga i-undergo ang maong unod ug usa ka scientific investigation. Niadtong October 5, 1999, atubangan sa mga representante sa Arsobispo, si Dr. Ricardo Castañon nga usa ka neuropsychophysiologist itugutan nga mokuhag sample sa maong unod para testingan. Diin gidala niya kini ngadto sa New York para imbestigaran. Busa aron dili mahimong bias ang buhaton nga pagtuon, wala gayud siya mitug-an sa mga grupo sa scientist kundi gikan ang gidala nga sample. Usa sa mga scientist nga mi-examine mao si Dr. Frederick Zugebe, ang inila nga cardiologist o forensic pathologist. Matod pa ni Dr. Frederick Zugebe nga ang maong substance usa ka tinuod nga unod ug dugo nga nag-contain og human DNA nga sa ato pa gikan sa usa ka tawo. Sa dihang gisubay niya kini sa iyang microscope, miingon siya nga ang maong unod gikan sa left ventricle. Mao kini ang muscle nga nagpapitik sa kasing-kasing og maoy naghatag og kinabuhi sa tawo. Nakita pod niya nga gi-infiltrate o napuno sa white blood tissue ang maong unod. Ug tungod niya na matud pa niya nga buhi pa ang kasing-kasing sa dihang gikuhaan kini og sample. O kini nga sample gikan sa usa ka tawo nga miagi og grabing torture. Diin kini nga sitwasyon makita usab niya sa usa ka pasyente diin nabunog og maayo ang dughan. Adunay duha ka Australiano nga mao silang Mike Willesee nga usa ka journalist ug si Ron Tesoriero nga usa ka abogado nakasaksi sa gibuhat nga investigasyon. Nasayod sila kung diin gikan ang maong sample, apan mas gusto nilang paminawon ang resulta sa investigasyon ni Dr. Zugebe. Niadtong higayuna, ipangutanan ni Mike Willesee ang maong scientist kung unsa kadugay nga magpabiling buhi ang white blood cells kung kinigikan sa piece of human tissue nga gihumol sa usa ka tubig. Matod pa sa mga scientist nga kini mamatay dayon human lamang sa pipila ka minuto. Busa gitug-ana na dayon sa mga journalist ang scientist nga ang maong sample nga gihumol sa tubig sulod sa kapin 3 ka tuig.
Og tungod sa maong giingon sa journalist, sa galisod jud siya explain kay walay scientific explanation kung giunsa kini pagkahitabo. Og diha nadayon giingnan sa maong journalist ang scientist nga ang sample gikan sa hostia nga gikonsagrahan sa usa ka pari nga misteryosong nahimong unod sa tawo nga nagkadugo. Uban sa dakong katingala, miingon ang maong scientist og giunsa man pagkahitabo nga ang usa ka konsagradong hostia na usab og nahimong tinuod nga unod sa tawo nga nagkadugo. Usa ka na ka misteryo nga dili gayud pa matud-an ginamit ang science. Busa si Dr. Ricardo Castañon miandam sa laboratory report gikan sa Buenos Aires Miracle ug gikumpara niya kini sa laboratory report sa nahitabong Eucharistic Miracle dito sa Lanciano, Italy ni adtong more than 1200 years ago. Og sa managsamang hitabo diin wala gibutyag kun diin gikan ang sample nga giimbestigaran sa science, ang mga eksperto nagayod ang nagpamatuod nga ang duha ka laboratory samples nagagikan lamang sa maura nga tawo. Pareho sila nga ang dugo ug unod adunay blood type AB ug ang personahe nagagikan sa usa ka tawo nga natawo og nagpuyo sa Middle East. Apan unsaon man pag-esplikar nga ang nahitabong milagro sa Buenos Aires, matubag lang kana pinaagi sa pagtuo ug sa mahimayaong buhat sa Dios. Pagtuo lamang ngadto sa Dios nga gustong masayod kita nga anaa siya nagalungtad diha sa santos nga Eucharistia. Og tungod sa nahitabong investigasyon, si Dr. Ricardo Castañon nga usa ka inilang atheist nakabig sa pagkakatoliko. Sa mata gigayon nga ikaw mga lawat, hinaot unta nga ang milagro nga nakitabo sa Buenos Aires mo pahinumdom nimo sa gibuhat nga sakripisyo ni Kristo nga madawat nato pinaagi sa santos nga Eucharistia. Tugkuti siya nga punon kaniya sa iyang presensya. In us is our hope of glory. Mayong gabi kaninyong tanan og karon metro pong isgutan ang lain na pod nga Eucharistic Miracle. Kon kaniadto nay nahitabo nga Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy, na usay laing Eucharistic Miracle nga nahitabo sa Buenos Aires, Argentina. Og niadtong October 12, 2008, na napoy laing Eucharistic Miracle nga nahitabo sa Sokolka, Poland, didto sa simbahan sa St. Anthony Parish Church. There's no other home. Usa kadlaw niya na samtang nag-distribute sila sa consecrated host, wala tuyoa natagak ang konsagradong hostia sa salog. Busa gipunit kini sa maong pari og ingon sa balaod sa simbahan, iya kining gibutang sa usa ka sudlanan o gihumulan niya kinig tubig. Let your hand show me the way. Show the way. Sa ilahang balaod ihumol kini sa tubig aron kini matunaw og aron madispose siya sa husto nga paagi. Paghuman sa misa, usa sa mga sakristan nikuha og laing sudlanan og dito niya gibalhin ang maong ostiya nga gihumulan sa tubig. Siyempre expected na gyud sa maong sakristan nga tunawon sa maong tubig ang consecrated host busa adto ra gihapon niya gibutang sa sakriste ang maong sudlanan. Paglabay sa usa ka semana, gibalikan sa maong sakristan ang gihumol nga ostiya aron pagsubay kon kini natunaw na ba. Apan nakurat ang maong sakristan kay ang ostiya naay blood stain sa tunga. Kabalumog unsay blood stain? Naay dugo ang tunga-tunga sa ostiya nga gihumol sa tubig. Ang tubig nga gihumulan sa ostiya ni pula usab. Busa midali dayon ng sakristan og panampit sa ilang pare aron ipakita niya ang og ang pare usab na amaze sa iyang nakita. Siyempre, ang unang dalhin sa Divine Mercy Chapel ang maong ostiya uban ng sudlanan dito sa tabernacle. Og pagkaugma, ubos gibalik sa tabernacle o gihipos lang yun siya dito sulod sa tulo ka tuig. Siguro nga legit ba gyud to nga milagro or naay lain nga scientific explanation. Sa ostiya nga nagpabilin na suta nga nagpabilin gihapon nga ostiya. Apan ang parte sa ostiya nga nahimong unod nga nagkadugo, nadiskubrihan nga usa kini ka myocardium tissue sa usa ka tawo nga hapit nang mamatay. Sa ato pa, buhi. Hapit namang mamatay. Ang nakapatingala sa mga eksperto ug nganong nakakonik man sa pan ang myocardium
nga imposible man kaayo kini nga mahitabo ug walay si bisan kinsang tawo niining kalibutana ang makahimo. Nadiskobrehan usab nga walay gibutang nga bisan unsa nga foreign substance sa consecrated host. Ultimo science dili gihapon maka-explain sa mao nga phenomenon. Busa sa ikaupat nga higayon na pamatud-an na usab nga matag konsagrar sa pari sa pan gamit ang gahom sa Espiritu Santo. Ang ordinaryo nga pan spiritually transformed through transubstantiation nahimo kining tinuod nga unod og dugo ni Kristo. Busa panawagan usab kini sa mga pari ug sa mga lay minister nga panahon sa inyong pagdistribute sa lawas ni Kristo o bani gayud kini sa dakong pagtuo. Is our hope of glory. Ito papakan ng Ginoo. Kini nga ninyo, inigulit ninyo, hangtod karon in madugta. Labas gapon nga unod, labas gapon nga dugo. Grabe. Puna nga mga nanay, mga lola, mga tatay, nga ni dinhi karon. Kung ang inyo gusto mo inyong anak, himsog, inyong palitan og vitamins. Inyong palitan og mas sustansya nga pagkaon. Tinoo dili. Kanang tanan di na katumbas. Di na kapantay sa pain nya gikan sa langit. Amen. Muna nga alkansi kayo kung di ka mo simbag Domingo. Kung di ka mo simbag Domingo, wa makwai ang iyang pagka-Diyos. Uy, paminaw mo. Ano mo simba kay wa gihatag sa Ginoo ang akong gipangayo. Bisan pag di ka mo simba, wa makuhai ang iyang pagka-Diyos. Kung musimba ka kadadlaw, wa sad madugangi ang iyang pagka-Diyos. Kitay nagkinahanglag Diyos, dili ang Diyos maoy nagkinahanglan nato. Atong pakpakan ang Ginoo. Amen. Muna nga after 5 years, mo ibutang sa tong huna, after 5 years, ang atong unod, ang atong dugo ma-decompose na siya. Maunang ang mga minatay ngadto sa sementeryo, kwao na after 5 years, bukog na na. Napulbos na na. Na-decompose na na. Tinoo dili. Kini, ang Lanciano, Italy, 750 AD, 1200s na. 1,000, more than 1,000 years na. Hangtod karon, wa pa madugta. Itong pakpakan siya, be? Katong 1996 sa Buenos Aires, Argentina, hangtod karon, wa pa madugta. Atong pakpakan na po ng Ginoo. Atong 2008 sa Sokolka, Poland, wa gyapon madugta. Hangtod karon. Unang ningon siya sa San Juan 6:27, ayaw ka mo paghago sa pagkaon nga madunot. Kaya adunay pagkaon nga ihatag sa anak sa tao, kana kaninyo nga dili gayud madunot. Og ay bayad kung musimba ka. Nabay entrance fee ang simbahan? Naawa. Ang buwangan? Naabay entrance fee ang buwangan? Naade? Tigso, juday ba? Naabay entrance fee ang diskuhan? Padong sa imperno, mahal ang bayad dito. Padong langit, way bayad. Ining kalawat ninyo ganina, ningon ba ang mga sakristan? Ningon ba sa Father Adel, sakristan, bantayin ang di muhog sa sibot. Nga naman, Father, dili ta na pakanon sa lawas ni Kristo. Unsa may pagkaunan na, Father? Bukog ni Kristo. Aron mabuhukog ng mga tihik nga dagko nga nimba. Mingon bang pare ana? Muhog kag dili ang imong madamat, lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ang padung langit makigsunan, why bayan libre ra. O wa pa jud makontento ang mga scientists, ila pa jong gi-investigate katong unod nga nahimong panahimong unod asa dapit nga bahin sa lawas sa tao. Consistent sila. Different time, different doctors, different scientists, different places,
but the same conclusion. That the flesh is real flesh. That the blood is real blood. O ang maungunod, part and portion of the heart. Dapit sa bumbong sa kasing-kasing sa tao. O ang type sa maong dugo, consistent kay sila. Type, kinsa may AB din he. Ikaw na 1, 2, ikaw po. Tulo mo, sa lain. AB, 4. So mo ni dugo ni Kristo. Ato ning dunggabon ng tata. Supon na ni kibalaan kini dugo ah. Bita. Kita ninyo mga kaigsunan, real flesh, real blood. Consistent kay sila. Nga katong maong kanang inyong ikalawat day part of his heart. Wow. Dili na ordinaryong part ni Kristo, dili na dunggan ni Kristo, dili na kuyamad ni Kristo, dili na kuko ni Kristo. His most important part of his body, his heart. Why? Ano kayo ba ano? You are the most important part of Jesus. Pinangga ka ni Jesus. Pinangga ka. Natog naman ka. Pinangga ka sa Ginoo. Daghan may mga batanon ako, Father, wa ni nagbahal nako, wa ni nagpangga nako, Father, gibuwagan ko sa kong uyab, maay pangmatay. Bakak na. Ang imong uyab kumingking ra na. Na inabaw nagpangga, labaw pang nagpangga sa imo ha. Si Kristo, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Atong pagpakan ang atong Ginoo. Nalipay ba mo karong hapon na? Mata lagi mo. Daigo na to ang Ginoo. Amen. Uban po nato karon si Brother Paul Alima, converted pastor na dire. Unya, narabay sa ida nga libro nindot kaayo. Di pa mo magbasa mo bright na mo. Kanindot ang libro ha. About apologetics, no? Makalig-on sa tuwa. Brother Paul Alima, 15 years minister sa saksi ni Jehovah. 9 kingdom halls siyang natukod na simbahan. By birth siya nga saksi ni Jehovah. Nataw siyang saksi ni Jehovah. Usas iyang nakakonvince nga mobalhig Katoliko, santos nga Eucharistia nga wa nila dito. Just imagine 15 years kang ministro, gibiyaan niya tungod lang kay ang simbang Katoliko mauni ang tinuod. Naapoy mga membro Katoliko nga wa gani kay baos pagtuog gibayaan na. Ayaw mong kalimot ang mga pastor ni balhin na. Ang mga Katolikong pitok-pitok ang mata, namalhin na pod. Pero ang mga pastor nga perti yung pastura, pila sila katuig nag-study, ni balhig Katoliko, ni balik o Katoliko. Ang namalik na to, muuning mga tao nga nagtuon sa ilang simbahan. Ang namalhin na to, katong mga white, tuon! Tidaw dili. Sangyawan ta, pitok-pitok naman tong mata. Nga anong doon na mo yung larawan nga gidili sa balaang kasulatan ng paghibog larawan. Larawan sa Diyos. Kanang inyong mga larawan niya, Diyos na. Nana sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 1 nga 5. Nya, katikista, si WL, walihan man, pitok-pitok pa ta. Bitaw na. Mo nang doon ay si WL, nahimong born again. Kaya pitok-pitok namang mata. Bitaw na. Na yung mga liminister na malhin sa atong simbahan, kay pitok-pitok na lagi. Nga nung musampit man musimbag mga santos, nga ang Ginoo ra may simbahon, sa Batiyo, Kapitulo 4, versikulo 10. Nga musimba man mga santos. Nga wala gitoon. Pitok-pitok na po mata. Sabay tubag, bitaw no? O na, bitaw no? Pagsunod adlaw, di bitaw Diyos pagkakatoliko. Kaya ang tubag, bitaw raman. Bitaw no? Bitaw na. Bitaw. Amen. Muna nga alkansi ang mga namiya sa simbang Katoliko. Nga naman, ang ilang gipangita ka kamatuuran, maoy ilang gibiyaan. Amen. God is good all the time. Atong pagpakan ang ato Ginoo. Katapusan. Mao ni ang official teaching sa simbahan. After sa consecration sa pari, managitawag transubstantiation. Unsa to na? Human ka panalangin ni sa ang pan og bino, human ka panalangin ni real dili. Balik ko na ko. Real dili. Dili. Kay pastor may nag-bless. Kinahanglan pari jud. Okay? Unsa to nay? Kinahanglan? Okay. Pari na nag-bless sa pan og bino. Real dili. Dili. Aglipay man ka pari. Kinahanglan paring Katoliko. Si Father Il na ang nag-bless sa pan og bino. Ug si Father Warley, real dili. Ano man maningog ng uban.
nga sigurista mo. Real na siya. Una gitawag transubstantiation. Ang substance sa pine na wagtang. Ang substance sa bino na wagtang. Napulihan na sa lawa, sa substance, sa lawas ug dugo ni Kristo. Kasi tawag na? Transubstantiation. Na substance. Mabalik ko na to. Puman ka pa lang ini sa pari ang pan ug bino. Nawa ang substance sa pan. Nawa ang substance sa bino. Napulihan sa substance sa lawas ug dugo ni Kristo. Unsay tawag? Ana? Na substance. Na substance siya. Siya ro wa man substance. Ug dili lang ang substance mo'y nausab. Iya sang gitugutan nga ang accidents na usab ni ining maong milagro. Dili lang ang substance ang nausab, ang physical, ang iyang color, ang iyang taste, ang iyang accidents. Substance and accidents na. Dili lang ang substance to ipakita ang iyang giusab. Iya pong giapil ang accidents. Ang tinuod nga unod ni appear jud ang tinuod nga unod. Tinuod nga dugo. Ang iyang color na usab nahimong puwan. Kita man mo no sa video. Hangtod karon, katong video nga ako ipakita ninyo, hangtod karon wa gihapon madugta. Grabe no katong tulo. Tanang Eucharistic miracle mo tuumog sa dili, i-search ninyo, i-google ninyo. Akong ignan tong mga dito sa bukid, i-google gud na ninyo nay. Ingon pong lula, unsay Google? Kaya ang internet ba? Wa ko kailan ang Google, Father. Google ra manig manok ning akong nailhan. Google ra ko ng manok. I-search ninyo ha, double check ninyo. Eucharistic kinadaghanan, tulo lay akong gisulti ninyo. Nya tabangi ko ninyo evangelize. Ayun lang ninyo impose. Kining ka matuura na. Just propose the teachings of the church. Because the truth has gravitational pull. Doon na siya magnetic power. No? Tanawa mo ng pagtigo ng simbahan, ting, magsugod na ta. Paghalad sa lawas ug dugo ni Kristo. Unang kung doon na may mga balay, ay na mo padugo. Simba mo daan. Ang inyong intensyon, consecration to my land. To my land. No? Kay dugo naman ang Kristo. Dili na dugo sa baboy ron. Ngita po mo kalbularyo, puti nga banok. Puti nga baboy. Yanong puti mong pod. Kay puti tag itlog. Basta lang tikiya. No? Bukti man ini, kada Domingo, nag-andam ang Ginoo kanimo. Pinaka-the best yung pagkaon. Supernatural food. Dili ng natural food. O ng mga nanay, mga tatay, gi-invite ko kamo, ang tibuok din yung ayaw, saan mo pala eh? Napoy uban nga. Pagpasos pare, naligo pa. Kay silingan na lagi sa simbahan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Unya, ini tunga-tunga na, no? Manglugod pa. Ini pangatlo mo pa una-una. Mapoy final blessing, mapoy unang ni uli. Kasi pagtuon ni mo sinihan. Unang I hope, mausab na ta, excited ta kanunay. Moabot ang Domingo. Kanang na late, kuwang nag-knowledge, kuwang naog kahibalo. Kung sa tang seed ka late, kuwag knowledge, kuwag kahibalo. Kung nato ng dugtungon, kuwang. Na late mo kapatid. Kuwang po. Sumo na nga atong hulipan ang atong kakulangan ngadto sa Ginoo sugod karong adlaw. Amen. God is good all the time. Ug karon atong isunod ang atong pagpaniudto. Gigutom na ba mo? Oh, kanina ko. So atong padalanginan tong pagkaon natin manindog ta tanan unya doon na lang instruction kay daghan man ning station ani. Unya sa samahan sa anak ug sa Espiritu Santo among lang itong amahan panangini kini mga pagkaon nga niya sa among atubangan karon. Panangini usab ang mga sponsor namo aron kami maka cut on sa imong mga pagtuludan. Bumalik-on usab among mga kalawasan pinaagin ni mga pagkaon. Og panangini usab ang mga igsuon namo nga walay gikaon karon. Kining tanan namo gipangay kanimo sa nga ni Kristo among Ginoo. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, gamay lang nga instruction. Naay mga gibutang nga marka diri para sa bata, para sa mga ulitaw, sa unahan,